नारायणीयं दशका 16 श्लोकास् 1 and 2. दक्षो विरिञ्च तनयोथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः. दक्षो विरिञ्च तनयोथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः. धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे. धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे. दक्षो विरिञ्च तनयोथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः. धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे. ಇದು ದಶಕ 6 ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಏವಂ ಚತುರ್ದಶ ಜಗನ್ಮ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೂರ್ತಿರ್ಹಿ ಧರ್ಮ ಗೃಹಿಣಿ ಸುಷುವೆ ಭವಂತಂ ನಾರಾಯಣಂ ನರಸಖಂ महितानुभावम्. मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम्. यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः. यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः. मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम्. यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः.